Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 平安各位主帥長姊妹基督先是家大家有安樂機會。 Pada pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. 基督先是家係能嚟到上帝嘅家中， Ini semua karena anugerah dan kasih-Nya. 一全部就係上帝嘅愛及上帝嘅恩典。 Kita akan mempersiapkan hati kita. 大家嚟預備心， Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. 也進入建造聖嘅崇拜， Kita ambil saat teduh. 喺上帝面前呢個人乜度？ Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 我們的幫助係出乎依靠，創造天地，慈愛人存，從來不將他創造的手離棄我們的主。 人天父並耶穌基督的恩惠、平安、勝利的感動，創造我們同在，直到永永遠遠。阿門。 Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. 各位姊妹，嗌咗長姊妹即刻起來， Ya, kita akan memuji Tuhan 叫到人嚟讚美上帝。 dengan pujian KPPK nomor 22. 即刻就打開詩歌條係呢個宣教詩歌、聖教詩歌就係22首， Sukacita kusembahkan. 也快樂歡迎向主敬拜。 Kita nyanyi 3 baris saja, bait 1, kedua, intro, lanjut yang ketiga. 即刻單單唱第一、第二及第三節。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ya, kita tetap berdiri. 時間都然就起， Ya, kita akan bersahati di dalam doa. 時間都然同心進入禱告。 Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, 我都然對天上嘅天父對天堂掌管嘅主， kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik, 我都然相當感恩有呢位安好嘅上帝， Allah yang begitu mengasihi kami sampai hari ini. 也呢位上帝愛我都然愛到今半日為止， Oleh sebab itu ya Bapa, 因着讓人人主啊， berikanlah kami hati yang senantiasa mengasihi, 也是日本抗都熱可心啊，思想愛慕， hati yang senantiasa mengampuni, 也啲可心啊，思想能夠本人得饒恕， sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang terang, 也上都人能夠做呢個呢光明嘅正， anak-anak yang membawa damai, 也超人能夠善為呢和睦嘅正。 baik di dalam lingkungan kami, 可能吹我都人嘅熱出嘅群眾佢達及亞連沙， baik menjadi pembawa damai di dalam keluarga kami, 也偏偏能夠帶到呢個和睦，吹我都人嘅家中， di dalam pekerjaan kami, 也就吹我都人嘅工作事業當中， maupun di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kami. 也無論可能就吹那每個國土吹我都生活當中， Sehingga semakin hari 也超人演出讓人熱個熱那， kami semakin nyata 也更加嘅現實， sebagai anak-anak-Mu yang memiliki kasih Kristus. 也超人那善為一個字，那超嘅基督嘅那個彰顯從我都人心中顯出一個愛， Terima kasih ya Bapa 天父阿爸感謝你。 untuk setiap penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. 也ช่วยเรีย禮拜當中นะ，一計每個國土要把你帶領保上嘅都然， Sehingga kami juga boleh melewatinya dengan baik. 也上嘅都然那每年能夠過得每學嘅日子， Dan pada pagi hari ini, 偏偏見周先啦， kami dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. 也我都要帶可謙卑嘅心裏頭一個腳前， Kami mau memuji-muji Engkau. 我都要我哋讚美讚賞你， Kami mau meninggikan Engkau. 甚至我都要高舉一個名， Kami mau memuliakan Engkau. 至少我都要更加上一名特切嘅榮耀， Terlebih lagi ya Bapa, 甚至那超過一切主啊， biarlah hati kami terbuka juga untuk firman-Mu 我 pada 都 pagi 要 hari 心 ini. 那能夠打開嚟迎接一個反應。 Sehingga ibadah kami boleh berkenan di hati-Mu. 上帝都人啊，見到神一切嘅崇拜นะ，能夠得出一個喜悅。 Boleh menjadi ibadah yang memuliakan 也 nama-Mu. 先會節計呢，我都人計見拜那，就那個榮耀一個名。 Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. 主啊，在此饒恕我都熱嚟錯過， Roh Kudus menguduskan setiap kami. 也就係聖靈來結強喺度，但每個我都人嘅心。 Sehingga kami layak di hadapan 上我都人 tata-Mu. 配得那條吹一個腳前，或者吹一個步錯前。 Terima kasih ya Bapa. 天父阿爸，感謝你， Inilah doa kami. 呢場我都人禱告， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 也為熱奉靠耶穌嘅名都已經禱告感恩。 Amin. 阿門。 Jemaat silakan 各 duduk. 位就這麼長錯。 Saya akan membacakan satu nas Alkitab yang terambil dari Matius 5 ayat 9. 朝日見到時，世界突然間嘅見證，在馬太福音第5章第9節，馬太福音第5章第9節。 Ya, Matius 5 ayat 9 saya bacakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 馬太福音第5章第9節，上帝嘅話這樣講：是人和睦的人有福了，因為呢，他們呢必成為神的兒子。阿門。 Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih, 各位主太眾姊妹們， Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. 主耶穌基督已經饒恕我哋一切基督呢個所犯嘅罪。 Dan sudah seharusnya 當人錯是個所愛做嘅呢？ kita terus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada Ya kita. sekarang PC na bu hantu cái hộ ship na, ở đây nhau su na, yêu pet nhìn na, tùy tại sao nhìn mò cái. Milikilah kasih Kristus Ya sekarang PC na, ở yêu kỹ tu cái oi. sebagai pengikat yang mempersatukan. Ya chơi xin bui na, họ trong khun bong sekarang nhìn na, chơi nang cái xin bui hấp nhiệt. Dan yang menyempurnakan hidup kita. Ya sekarang tu nhìn na, dia ken cái na, phát đó na ken cái bản chân. Ya, saudara-saudari, Ya có vị chúng mày muốn. mari kembali kita memuji Tuhan kita Sekarang tai ta khơi chỉ sự sư lại tràn mui song ti. dengan pujian KPPK nomor
226. 就係那四個本嘅歌曲呢，就係226，226。 Ku sesal akan diriku. 也就係那愛的轉變，愛的轉變。Saudara-saudari yang terkasih, 各位弟兄姊妹們， biarlah kita senantiasa 這個人啊，就係每時每刻， tidak egois. 也就唔係要自我或者驕傲， Biarlah senantiasa kita memiliki hati untuk mengasihi, 也是個要可能就愛別人嘅心， hati yang senantiasa mengampuni. 也要可能就係要那個饒恕嘅心， Karena Kristus adalah kasih. 也因此因為基督就係愛嘅人頭。 Amin. Amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri kembali. 再次有請各位弟兄姊妹們即刻起來。 Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. 世界當然接下嚟讀呢個使徒信經。 Pengakuan iman rasuli kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. 也就呢呢一個呢這個先用呢個翻譯讀呢個使徒信經我先本人讀使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主，信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，由童真理瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰天，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖的公的教會，
我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bahasa Indonesia, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. 各位弟兄姊妹，请坐。 Ya, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 呀，接下來小人嚟預備心嚟迎接上帝嘅真理嘅上帝嘅話。 Ya, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Christine Yunita. 呀，見到先嚟述出上帝嘅話啦，像啦呢一個姚文前傳道，姚文靜傳道。 Ya, kita kembali akan menaikkan pujian nomor 367. 而家第次打開詩歌本367首， Yesus selamatkanmu. 主耶穌救罪人啊，主耶穌救罪人。 Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Guru Injil Christine Yunita. 呀，接下來呢，呢個時間呢，我嗰本呢個姚文前傳道，呀，姚文靜傳道。 Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姊妹們平安， Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. 而家準備咗心嚟聆聽上帝嘅話語， Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 而家一同嚟禱告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu. 天父，我都撒感謝你嘅恩典，
Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. 你希望喺度sa準備喺度sa心來兩堂一嘅反應。 Tuhan kiranya tenangkan hati kami dan berbicaralah kepada setiap kami. 主啊，幫助我哋人能夠安全我哋人嘅心。 Biarlah seluruh yang digunakan, alat-alat yang digunakan boleh berjalan dengan lancar. 人我哋人所用嘅機器都能夠可以順利進行。 Biarlah firman Tuhan disampaikan dan sampai kepada setiap jemaat yang mendengarkan dengan lancar. 人一嘅話領導我哋人嘅心上。 Urapi hamba-Mu dengan yang menerjemahkannya supaya setiap kami juga boleh menyampaikan dengan jelas. 你恩膏你兩位嘅僕人， Biarlah maksud isi hati Tuhan dan kebenaran-Mu disampaikan dan diterima oleh setiap jemaat. 人一嘅心意可以全本所有嘅弟兄姊妹 Kami 們。 siapkan hati kami berbicara kepada setiap kami. 主啊，我哋所準備我哋人嘅心，將你對我哋人講法， Dalam nama Tuhan Yesus kami Fung. berdoa. 奉靠耶穌基督聖名所求的。 Amin. 阿門。 Ya, saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu yang keempat di bulan Februari. 弟兄姊妹們，而家進入2月最後嘅日嘅禮拜。 Tema sepanjang bulan Februari bicara tentang damai. 嗱，而家2月份就多講到關於和睦。 Minggu yang pertama kita berbicara tentang pendamaian karena iman. 第二個禮拜而家都所講到關於和睦因着信心。 Minggu kedua kita bicara tentang kasih yang mendamaikan. 第二個禮拜而家講到關於呢個愛是由而家都所和睦。 Minggu yang ketiga berbicara tentang berdamai dengan keadaan. 第三個禮拜而家講到與環境和睦。 Hari ini minggu yang keempat bicara tentang menjadi pembawa damai. 今最後嘅日禮拜就係阿媽人心為和睦。 Saudara sekalian, permisi tanya saudara, siapa di antara kita yang adalah anak-anak Allah? 弟兄姊妹請問，你都係當中係啥係上帝嘅兒女啊？ Ayo tunjuk tangan. 佢記起一個手。 Nah saudara sekalian, kalau kita mengaku sebagai anak Allah, apakah kita sudah membawa damai? 弟兄姊妹，如果自己係心為上帝嘅兒女，係咪自己帶來要和睦呢？ Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. 今日嘅經文就係在馬太福音第5章第9節。 Yaitu berbicara tentang berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 馬太福音第5章19節講到：是因和睦嘅人有福了，因為他們被稱為神的兒女。 Jadi saudara sekalian, orang yang membawa damai adalah disebut anak Allah. 所以時候人能夠和睦嘅，佢都係稱為上帝嘅兒子。 Mungkin saudara bingung, kok membawa damai disebut anak Allah? Bukankah orang yang percaya baru disebut anak Allah? 但係為稱為上帝嘅兒女呢？嗱，係咪佢都係相信耶穌係呢度稱為上帝嘅兒女？ Memang saudara sekalian di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-12 mengatakan barang siapa percaya dan menerima dia disebut anak Allah. 約翰福音第1章12節講這個沙灘，凡接受佢嘅，上帝本佢權柄做上帝嘅兒女。 Tuhan Yesus mengatakan hal ini khotbah di bukit, saudara sekalian, bukan menyatakan bagaimana caranya menjadi anak Allah. 但其實呢個登山寶訓嗰啲所講嘅就係咩乜人先為上帝嘅兒女。 Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus berbicara audiensnya, pendengarnya itu adalah sudah orang Kristen, ceritanya kalau di zaman sekarang ya. Tuhan Yesus berbicara kepada orang Israel, kepada murid-muridnya. 主耶穌講台嘅時候，嗰個堂眾嘅人啊，都已經信了上帝嘅兒女。 Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan, hai murid-muridku, hai bangsa Israel, orang Yehuda, kalau engkau mau disebut anak Allah, mirip dengan Allah, lakukanlah berdamai, menjadi pembawa damai. 所以其實主耶穌係對基督撒旦所有嘅猶太人之前咧，你分就係幾個門徒啊，你如果係信為上帝嘅兒女， Jadi menjadi anak Allah adalah karakter mirip dengan Allah, itu maksudnya. 其實即個信為上帝兒女就係即個都係個品格好像上帝。 Sebab banyak orang Kristen
disebut orang Kristen merasa diri anak Allah tetapi tidak menghidupi dengan karakter anak Allah.因为按多人身为基督徒，他哋叫做啥？冇學習像即叫做啥嘅上帝。 Jadi orang yang membawa damai dikatakan orang yang berbahagia. Ini adalah khotbah di bukit diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. 所以身為呢個科目嘅人，其實上帝係即叫做啥？教徒即叫做啥？萬人可以身為科目嘅。 Kata damai yang digunakan kalau dalam bahasa Yunani adalah eiron. 嗱，呢個貨品其實在希臘文裡講咯，就係 irene。 Jadi saudara kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah shalom. 呢個希伯來文就係 shalom 呀。 Saudara, yang namanya iron, nah saudara sebenarnya harus menghidupi ya. Bukan cuman yang namanya iron doang atau iron doang yang menghidupi sebagai pembawa damai. Tapi kita semua harus membawa damai. 如果這個名咯 iron 呀，其實這個啥唔係單單名但係有錢位，但係這個啥係發出來呢個貨品呀。 Di kalangan orang Yahudi, orang dengan bahasa Ibrani mereka sudah terbiasa mengucapkan shalom, shalom aleichem. 其實希伯來人叫做啥思想講呢個 shalom 呀，平安嘅意思。 Jadi kata ini bukan sekedar tidak ribut atau tidak gaduh. 其實呢個 shalom 呢句話唔係單單講呀冇相吵， Tetapi kata ini adalah kata shalom ini adalah kata yang membawa berkat bagi orang lain. Damailah engkau. 其實呢句話就係能夠帶本別人和睦或者和平。 Karena saudara sekalian, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa cenderung saudara sekalian ribut, lebih suka ribut daripada damai. 因為已經犯罪嘅人呢，這個思想就越係習慣就係愛跟人相吵。 Saudara sekalian, walaupun kita tidak berniat demikian, tetapi kita orang yang sudah jatuh ke dalam dosa punya kecenderungan begitu, saudara sekalian. 那雖然可能這個都是冇像這個愛跟人相吵，但係這個都是個老我就係跟人相吵。 Karena walaupun saudara kita sudah di dalam Tuhan, tapi si aku yang lama masih dalam proses. 那雖然這個都是身為上帝嘅兒，但係這個都是個老嘅習慣呢，常常就係很會出現。 Oleh sebab saudara sekalian, mungkin di antara kita walaupun sudah Kristen tapi cepat marah, cepat tersinggung. 那雖然這個都是身為基督徒，但係這個當中都很容易發火。 Waktu marah, waktu emosi, waduh saudara kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata kotor, caci maki. 當這都是發脾氣嘅時候，所出嘅話就係骯髒嘅話，罵人嚟講。 Kata-kata kutuk, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang kasar. 或者這個都是嘅你口所發出嘅就係罵人嘅話，或者咒詛嘅話，一切冇嘅。 Walaupun kita sudah Kristen, tapi kadang-kadang kita maunya keinginan kita yang dituruti, suka maksa orangnya. 雖然這個都是身為基督徒，但係有時候這個都是就係別人。 Di rumah, suka marah sama pembantu, atau suami suka marah sama istri, atau istri suka marah sama suami dan sama anak. 在屋企可能這個都是想發怒對呢個傭人，或者對這個都是丈夫太太世人。 Kurang percaya nama orang suka curigaan. Maksudnya apa ya? Gitu. 唔相信別人，常常懷疑別人，呢意思係乜嘅？ Atau suka berkomentar sinis, hatinya iri gitu dengan kesuksesan orang. 或者這個常常懷疑別人嗬，這個是所講出嚟就係好像唔相信別人過了並且也未感覺到未有企圖。 Menyimpan dendam atau menyimpan benci dan tidak mau mengampuni. 就心理衝突呢一撇就係呢個樣嘅嗬，唔願意嚟樣嘅描述別人。 Banyak mengkritik dan susah memuji. 嗱，很多節批別人，難嚟稱讚別人。 Ini kecenderungan kita orang berdosa, saudara. 呢就係這個都係身為罪人嘅習慣。
Ayo mari kita periksa siapa tuh. 所以这个啥来检查自己， Saudara kalau 所 lagi 讲的系啥？ Saudara sambil dengar firman, kalau sama keluarga jangan nunjuk-nunjuk keluarga ya. 如果你聽上帝嘅話語嘅時候，你下一無堅持， Atau saudara jangan pikir itu tuh si Aling tuh, itu si Ali 或 itu. 者你一冇樣想，哇！你是講到係啥？哦，阿玲哦， Oh, saudara, tetapi mari kita introspeksi 嗱，這 diri. 個主要就係這個啥檢查自己， Apakah kita sudah membawakan shalom itu di keluarga 係咪 kita? 已經把呢個 shalom 平安、和平帶本這個世界 Apakah 啊？ kita sudah membawakan shalom kepada masyarakat tetangga kita? 係咪即刻已經把呢個 shalom 帶本這個啥教會嘅人？ Apakah waktu kita hadir di gereja kita mendatangkan damai bagi orang 係 lain? 咪這個來教會嘅時候，這個帶呢個平安本給他？ Atau kita lagi ngumpul ibu-ibu arisan, kita membawakan shalom pada ibu-ibu yang lain. 或者父母阿里山嘅時候，係咪這個把呢個 shalom 帶本給他啥？ Nah saudara, bagaimana menjadi pembawa damai? 嗱，聽住咩？這個樣本可以先會帶和睦本人啊？ Saudara, karena kita tahu itu adalah perkataan Tuhan supaya kita menjadi pembawa damai. 這個啲咧就係上帝所講嘅，就係這個愛帶呢個和平本本人。 Bagi anak Tuhan harusnya kita taat menjadi pembawa damai. 先會上帝應這個應該來順服上帝，先 Sekarang 會和平嘅人。 pertanyaannya, bagaimana kita menjadi pembawa damai? 問題就係這個樣本人能夠先會和睦嘅人啊！ Mari kita membaca di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 18. 嗱，這個就同嚟看羅馬書第12章 Ayat 17 sampai 18. 17節嘅18節。 Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. 嗱，羅馬書第第應該嚇12章17節到18節，不要以惡報惡，眾人以為每的事愛留心去做，若係能行，總要全力與眾人和睦。 Saudara, mari kita belajar dari ayat ini. 聽住咪們，即刻就通嚟學習從呢個經文， Bagaimana menjadi pembawa damai? 讓班人即刻先會和睦嘅人。 Yang pertama, saudara, di ayat 17, 第一，即刻到啥？愛學習嘅就係第17節嘅。 jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 唔好以惡報惡， Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 眾人以為每的事愛留心去做。 Ayat 18, 18節， mengusahakan pendamaian dengan semua orang, yaitu sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. 18節講，若係能行啊，仲要全力與眾人和睦。 Mari kita belajar bersama, saudara. 嗱，聽住咪即刻到啥？從呢個經文嚟學習。 Yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 第一，即刻唔好以惡報惡。 Secara manusia, saudara, si aku yang lama, kalau lu jahat sama gua, maunya gua bales. 按照即刻到啥嘅老我嘅法，你對我冇，我要對你冇。 Itu sangat 你 manusiawi. 看你嚟按正常嘅事情， Kalau lu baik sama gua juga baik sama lu. 你對我好，我對你又個好， Tapi saudara sekalian, itu adalah manusia duniawi. 呢就係屬世人嘅想法。 Itu biasa. 看你嚟正常。 Tapi Tuhan mengajarkan kita, saudara, prinsip kehidupan sorga, pembawa damai, yaitu, saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan, saudara sekalian, membalaslah kejahatan dengan kebaikan. 但係上帝嘅教導唔一樣，就係即刻到啥唔好以惡報惡，並且即刻到啥反過來係愛以善呢對來對惡。 Saudara, orang jahat sama kita jangan dibalas karena pembalasan bukan hak kita, pembalasan bagian Tuhan. 嗱，其實呢個報應嚇唔係屬於自己，係屬於上帝嘅。 Saudara sekalian, waktu saya SMP, saya suka nonton film kungfu. 我很細嘅時候，我常常看一個功夫嘅片。
Wah, saya sangat mengidolakan saudara sekalian waktu itu ya, film kungfu kayak Raja Wali Sakti gitu, Shiyoko, Xiao Liongli, saudara sekalian. Wah, waduh, sampai saya pengen ke Hong Kong, saudara, mau bertemu dengan jagoannya, saudara. 嗱，介時候按到嗬，啲功夫片，我就認為哇，按佩服叫做啥，偏偏做主角哎嗬。介時候我想，能夠去香港嚟看呢個好， Wah, saudara, ini adalah impian masih kecil, saudara. 細嘅時候嘅夢想啦嗬。 Tapi saudara, saya melihat, menganalisa tema-tema dari film kungfu itu, saudara, itu temanya balas dendam, 但 saudara. 係所看到呢個功夫片就係乜嘢報仇。 Pasti, Bosio ya. pasti itu dimulai dari kehidupan yang bahagia. 通常開戲嘅時候就按快樂嘅身法， Lalu orang yang dikasihi oleh si jagoan meninggal, baik itu gurunya atau orang tuanya. 嗱，呢主角所愛嘅人啊，就本壞人打死。 Lalu sebelum meninggal dia pasti memegang sesuatu, punya penjahat. Jadi ketahuan siapa yang bunuh. 通常就係盼望離開世界之前啊，佢已經拿咗樣嘅咧壞腳嘅壞人嘅留下嘅東西冇拿到， Jagoannya pulang deh, eng. 叫嘅主角就回來。 Wah, mendapati gurunya yang begitu dihormati mati, meninggal dunia. 發現我嘅師傅啊，之所見從嘅離開世界咯。 Siapa yang bunuh? 其實係殺我師傅。 Di tangan gurunya Wah. kelihatan, waduh, ini punya si naga sakti. 哎呀，就發現我嘅師傅啊，那個手裏揸到，呢就係你嘅只那個殺啲。 Lalu dia bertekad, si jagoannya bertekad, saya akan belajar baik-baik kungfu supaya bisa balas dendam si naga 所 sakti. 以嘅主角就學來學習功夫啊，之後可以報仇。 Biasanya saudara sekalian diselingi dengan film cinta. 通常要上啲樣嘅啦嗬，咪嗬呢個錢 Roman. 就 Lalu 嘅 saudara 感 sekalian 情得啦嗬。 akan diakhiri dengan kemenangan daripada orang baiknya 所 gitu 以 ya. 每個主角就可以得勝咯。 Oh, lalu kita senang karena jagoannya menang. 然後這個時候就感覺到高興咯，因為這個時候主角佢得勝了。 Tapi film-film demikian saudara mengajarkan balas dendam, saudara. 嗱，呢所有嘅戲片都交託人就係 Nggak 乜 ada 人報仇， habis-habisnya, saudara. Dendam dari satu generasi ke 熱 generasi. 台個熱台就係為了報仇， Ini bukan kebenaran. 呢唔係真理。 Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, saudara, jangan dendam, balas kejahatan dengan kebaikan. 聖經交託這個時候唔可以惡報惡啊！ Dalam hidup kita berkeluarga, bermasyarakat, 所以這個時候家庭生活或者社會嘅生活， pasti kita mengalami apa yang disebut dengan dijahatin orang, 一家當人經歷到乜人應對這個時候唔好， digosipin orang, mungkin difitnah, 或者要批人講這個時候想法 mungkin，kita disalahpahami, 或者這個時候錯誤對這個時候， mungkin kita dirugikan atau diperlakukan tidak adil. 或者這個時候對待這個時候唔公平。 Saudara sekalian, mungkin usaha kita tidak dihargai 或者這個時候嘅努力這個時候冇看重， dan lain-lainnya. Saudara, 其他 pasti ada seperti itu. 有可能發生那樣嘅事情。 Sekarang masalahnya kita orang Kristen, anak Tuhan, bagaimana respon kita? 問題這個時候先會做嘅嘢，這個乜嘢嘅反應呢？ Saudara, secara si aku ingin itu orang tuh kita tangkep, ya dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal maunya kita. 按照這個時候脾氣啊，讓人嘅揸到嚟。 Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita 但係佢哋主耶穌交託這個時候， tidak perlu membela diri, 唔需要為這個時候自己辯護， lepaskan 這個 pengampunan. 釋放這個時候嘅饒恕。 Saudara, memang ada yang perlu dikelirkan, tetapi saudara, hati kita harus beres. 可能呢個事情這個時候需要解釋啦，但係最主要這個心愛得到解決。 Jangan lagi marah sama dia atau mengingat-ingat kesalahannya sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita kesel, sampai kita sakit. 唔係認錯呢個事情，這個要切發怒咧，個了描述冇。 Tapi saudara sekalian, Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka. 所以主耶穌交託這個時候就係釋放呢個饒恕。 Seperti doa Bapa kami ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
kami. 好像主导本高头这个赛啊，免我们的债，如同我们免了人的 Itu 债。 diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus, 那主 saudara. 耶稣自己高头这个啥？ So, maka sekalian saudara, Tuhan memberikan kita suatu senjata kemenangan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan saudara membalas kejahatan dengan kebaikan adalah dengan mengampuni. 所以主耶稣已经高头这个啥，就可以肯定，就这个饶恕别人。 Memaafkan baik diminta atau tidak diminta. 赦免别人或者饶恕别人， Ada orang- 有要求或者冇要求。 Ada orang yang bilang gini, nggak bisa, dia nggak minta maaf. Saya mau tunggu dia minta maaf dulu. 有人那样讲啊，我唔会先道歉，我等起身来道歉。 Saudara sekalian, baik diminta atau tidak, lepaskan maafmu, lepaskan pengampunanmu. 或者佢有要求或者冇要求，这个都是释放，这个都是饶恕。 Nggak usah hitung-hitungan, saudara. 这个冇个人计算吼。 Kita pun minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. 当这个啥向主求赦免的时候，时候咧主已 Mungkin 经赦免 kita 这个啥。 dosa berkali-kali, saudara kita minta ampun diampuni juga. 这个多次犯罪，这个向主求饶恕，上帝就饶恕这个啥。 Mengapa kita hitung-hitungan sama orang? 但系这个啥个别人来计算啦。 Saudara sekalian, mari kita berdoa minta Tuhan menolong 所以 kita. 听众们，这个求主来帮助这个人。 Saudara, orang yang begitu justru kita perlu doakan supaya dia bertobat dan kita lakukan 啊， kebaikan. 有人这个啥未记祷告，是咯，这个啥可以说出来对己对好。 Saudara jangan salah ya, jangan didoakan doa kutuk lagi saudara. Saya mau lihat dengan mata saya apa yang terjadi. Wah, jangan saudara, doakan supaya dia bertobat. 听众们，这个冇对佢祷告，这个哇，我看见阿慢遭报应呢。 Sesungguhnya waktu kita mengalami apa yang disebut dengan dijahatin orang, saudara, atau dirugikan, saudara, sebenarnya Tuhan sedang mengajari kita. Ini adalah tes buat kita ya, ujian karakter Kristus, mengampuni, mengasihi, dan bagaimana kita, saudara sekalian, menghidupi firman Tuhan. 當然對台這個啥唔好事咯，你其實靠任這個啥嘅品格係咩？這個啥要饒恕別人嘅心。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二方面，這個啥好事嘅， lakukan apa yang baik bagi semua orang. 以神來對待別人。 Artinya, saudara sekalian, proaktif atau berinisiatif melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. 意思這個啥係主動嘅行好對別人。 Bagaimana kita menjadi pembawa damai, saudara, lakukan apa yang baik bagi semua orang. 這個讓別人能夠成為和平嘅人呢，就係這個啥神台別人。 Saudara sekalian, baik bukan menurut kita ya saudara. Saya udah kok melakukan baik, saudara, tapi baik yang berguna, yang dirasakan orang. 你啲意思好，唔係講造假嘅意思好，但係別人看到一好。 Saudara sekalian, kalau dalam bahasa Mandarin bilang yao liu xin qu zuo. Artinya dilakukan dengan hati yang benar, dengan punya hati gitu 嗱， melakukannya. 如果嘅中文講咧，留心去做好嘅事情，留心去做， Jadi bukan basa-basi. 唔係單單口頭呢樣嘅講嘅法。 Jadi bagaimana membawa damai adalah melakukan yang baik. 嗱，就係這個都啥全力嚟去做。 Dan orang lain merasakan itu juga baik. 嗱，撇沙就感覺到呢一係美好嘅， Saudara, ada seorang Kristen yang mengasihi Tuhan. 要做基督徒佢愛上帝。 Saudara, dia sudah cukup berusia. Di depan rumahnya, saudara, setiap pagi dia menyapu halaman 佢已 rumahnya. 經有年紀啦，每日佢在佢面前嘅掃步。 Bukan cuma dia menyapu halaman rumahnya, tetapi dia juga menyapu halaman kompleknya. 唔係單單掃佢面前嘅波湯，但係佢也掃其他嘅地方。 Komplek di depan rumah tetangga juga disapu biar bersih. 佢隔壁嘅波湯，佢也幫助佢掃。 Wah, saudara sekalian, jadi orang di komplek itu merasakan kebaikan orang 所 ini. 以佢所佢周圍嘅人感覺到佢美好。 Waktu dia menyapu, dia juga dengan tersenyum. Wah, orang lain lihat, wah ini lain ya, ini pasti orang Kristen. 當佢掃波湯嘅時候，佢面有微笑啦，所以很多人認為話呢是可能基督徒。 Ketemu dengan orang, dia bisa bilang selamat pagi. Wah, baik benar. Akhirnya dia banyak teman. 見到人嘅時候，佢常常講早安，所以佢很多朋友。 Saudara, ini contoh kecil Lihat- pembawa damai. 呢就係細細嘅舉例啊，
就係一個唔能信為和睦嘅人。 Saudara, jangan ngaku kita orang Kristen, tapi kita disuruh mengubah kebiasaan buruk kita nggak mau. 一個可以信為基督徒，如果一個細細嘅習慣都一個年紀改變， Ubah kebiasaan buruk kita demi kebaikan orang. 所以一個細學習學改，一個細唔好嘅習慣是咯，可以信為別人嘅祝福。 Ubah kebiasaan buruk kita supaya mereka bisa melihat Kristus dalam hidup 一個 kita. 唔好嘅習慣，一個改變，一個細可以看基督，所以一個細欣賞。 Misalnya kalau di gereja pelayanan ya janji jam 7, jangan datang kebiasaan janji datangnya jam 7:05, jam 7:10 terlambat, saudara. 比方說咧，已經約停吼，就係7點去到先堂嘅朋友，但係這個超過樣時間，這個冇就所約停嘅。 Udah gitu nggak merasa bersalah lagi saudara sekalian. Datang, apa kabar? Nggak merasa bersalah saudara, dia sudah terlambat. 發生呢種事情嘅時候嘅感覺，冇一啲錯在心裏面，其實已經遲到， Kayaknya udah kebiasaan gitu. 好像變成習慣一種。 Waktu dikasih masukan saudara sekalian, lalu dia banyak alasan. 人提醒嘅時候，佢按到阿拉山， Iya soalnya saya macet di jembatan besi, jembatannya itu. Saya macet di Jelambar dan sebagainya. 也因為因為啲有鐵橋呢啲都按馬扎嘅地方。 Saudara kalau udah tahu macet datang pagian. 如果呢啲嘅被馬扎嘅話，樣嘅早啲來樣對咯。 Nah saudara sekalian jangan jadi kebiasaan dikasih masukan tidak mau. Itu Saya- kebiasaan buruk yang merugikan orang. 所以要人提議或者樣嘅提醒，這個時候，這個時候愛悔改。 Kalau sekali-sekali kita terlambat kita bisa bilang maaf ya, aduh maaf saya terlambat. 如果這個冇想樣遲到嘅話，這個時候人係要了解這個時候。 Orang jadinya adem. 所以人看待這個時候，佢 Sering 感覺 contoh 到就 kecil 安心嘅。 bagaimana melakukan kebaikan. 所以這個時候學習慢慢人來行善。 Jadi kalau kita ketemu orang saudara sering-seringlah jangan pelit-pelit memberikan kata semangat, kata yang membangun. 所以這個見到這個時候弟兄姊妹或者見到別人嘅時候，這個講嘅話就愛能夠建立別人。 Saudara hanya dengan tersenyum saja atau mengangguk kepala atau kita mengucapkan 1-2 kata yang memberi semangat saudara, wah sangat membuat orang lain merasa terberkati dan dibangun. 你見到別人嘅時候要微笑或者呀講幾句話，嘲笑人嘅話咧，人就可以得到祝福。 Saudara kalau orang lagi beli rumah, wah lagi senang saudara sekalian, kita jangan memadamkan saudara. Kita juga turut bersuka cita dan bersyukur saudara sekalian. Jangan bilang, ih uang korupsi kali itu. Ini mah tidak membawa 即係 damai 要 saudara. 個呢嘅朋友買部嘅話呢，你應該嘅感覺到而快樂嘅人歡樂哦，冇哇，企到在心裏面，你是為貪污嘅累買部哦。 Jadi saudara sekalian, poin kedua, lakukanlah kebaikan bagi semua orang. 所以第二點這個學習就係用善用好嚟對待別人。 Tapi bukan berarti membantu orang lain berbuat jahat atau kompromi dengan kebenaran. Tidak ya saudara. 意思咩講？哇！這個樣嘅人行壞事情，自己就幫助佢咩？ Yang terakhir, yang ketiga saudara. 最尾嘅一點就係最尾嘅 mengusahakan pendamaian dengan semua orang. 前列感人和睦。 Kalau tadi kita baca ayat yang ke-18. 剛才這個時候第18節。 Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. 18節講這個時候當約翰能行，總要前列以眾人和睦。 Saudara sekalian, kalau mengusahakan pendamaian di sini dalam bahasa Mandarin namanya cingli. Jadi berusaha. 所以呢啲中文講到要前列呢， Jadi ada penekanan berusaha dengan segenap tenaga. 意思係用前列嚟做。 Ada usaha, ada pemikiran, ada hati yang rela berkorban demi kedamaian dan demi kebaikan orang. Jadi ada usaha. 家所想嘅咧，一個為了嘅和睦咧，一個前列嚟去做。 Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. 就係注重別人嘅需要比注重自己嘅。 Mungkin kadang-kadang demi kedamaian bersama kita mengorbankan perasaan. Enggak apa-apa saudara 嗱，呢 sekalian. 個時候咧，這個都是為了和睦，這個都是可能要犧牲自己。 Kita berusaha mendamaikan orang yang bertikai. 嗱，這個都是兩個人可以和睦咧，這個都是盡量去做。 Kita juga saudara sekalian berusaha
mendamaikan dengan memberikan kata-kata yang adem bagi orang-orang yang udah mau protes. 小人父母这个可能就系叫做啥已經樣嘅好，protest 時候就叫做啥講樣嘅好，能夠父母嘅話。 Saudara sekalian, misalnya di gereja, saudara sekalian, wah ada orang yang kritik sono, kritik sini. 比方在教會啊，有人折皮嘅折皮哩， Mungkin kita bisa menggunakan, tidak ada gereja yang sempurna, tapi baik nanti saya akan kasih masukan. Jadi kita orang yang udah tensinya tinggi, kita ademkan gitu. 嗱是咯，叫做啥可以pin前下來人啦，自家可以講法就係哇，每個教會一要加計樣嘅啦，可有點冇版錢嘅教會。 Jadi bukan nambahin minyak ya saudara, nambahin minyak bilang, wah emang begitu orangnya, wah jadi deh kebakar saudara. 自家就冇火上要加油咯，基本係樣嘅人。 Saudara sekalian, saya berusaha saudara menghidupi apa yang disebut menjadi pendamai ini saudara. 喺本人咧學習啊，乜人可以成為父母嘅人。 Contoh kecil di rumah saya saudara. 那比方哈，舉一個例子呀，細細嘅比方講到， Ya, saudara, mama saya tinggal dengan adik saya dan adik ipar ya, jadi dengan keluarga mereka. 我嘅母親咧就係嘅嚟自就嘅心橋做係， Biasa saudara sekalian ya, kalau dua wanita yang merasa berkuasa di rumah saudara sekalian, ya ada aja masalahnya ya. 通常吼，呢個做婆婆做家娘嘅心橋係啦，兩隻人都愛揸錢，所以常常要發生事情。 Nah saudara sekalian, walaupun sama-sama orang Kristen dan mengasihi Tuhan. 雖然佢兩殺都已經成為基督徒了愛主， Nah kalau mama saya, dia bilang, duh Cin, ipar kamu si ini begini orangnya. 想個媽媽為更加分享少呢，前呢啲冇一個老太閃呀，老太閃，佢安樣嘅人啊， Tadi dia begini loh sama mama, gini. 剛才佢對媽媽安樣。 Terus saudara, saya bukannya nambahin minyak ya, oh nanti ya saya ini, enggak. Saudara saya bilang, malah saya membantu menetralkan dan mengambil pandangan yang lain yang lebih positif. 嗱，通常嘅咩火上加油嘅，他哋嘅常常就見我嘅媽媽嗬，問人嚟是到幾多歲可以父母。 Mungkin saya bilang, Ma, ini kan masih muda, ya biarkan berikan dia belajar. 所以我常常就對媽講媽，佢時限按年輕哦，所以本佢機會嚟學習。 Oh jadi dia bilang, oh ya masih muda ya, dulu mama masih muda juga begitu, oh ya. Nah jadinya kan damai gitu. 哦係啊，佢很年輕哦，幫俾媽媽，很年輕嘅時候脾氣一係樣。 Mungkin saya juga akan berkata, Ma mungkin maksudnya bukan seperti itu. 佢就係對媽媽樣講，嘅意思可能咩樣？ Atau kalau si mama ada pikiran yang kurang benar, saya juga memberikan nasihat supaya lebih lebih seimbang. 佢就係媽媽如果佢嘅想法就唔對嘅，我一用嘅方式咯嚟勸勉佢。 Nah saudara sekalian, adik ipar saya juga kadang-kadang mengadukan, misalnya, oh begini si mama begini. 我係老太閃一樣佢，因為時候我佢會SMS 我。 Lalu saya bilang, maksudnya mungkin bukan seperti itu. Jadi saudara, masalah besar kita bantu supaya teredam. 所以我常常勸勉佢就係可能媽媽意思咩樣，我就係把大事變小事。 Nah saudara sekalian, lalu saudara, kita saudara juga tidak menyampaikan kata-kata yang tidak perlu, yang justru bisa memberikan pertikaian walaupun kita punya informasi. 所以我常常就係唔會樣嘅發生事情要加到唔應該發生嘅事情。 Nah saudara sekalian, jadi pembawa damai kiranya Tuhan menolong kita, memberi kita hikmat. 所以求主嚟幫助這個時候，幫這個時候聰明智慧。 Jangan dengar kata sebelah kita sudah membantu menghakimi atau ikut-ikutan marah. Jangan, ini kurang hikmat. 這個無單單聽去背之後，哇！樣嘅嗬。 參與並且加發怒。 Pembawa damai tidak blok kiri, tidak blok kanan, tetapi dia akan berpikir bagaimana caranya supaya mendamaikan dengan baik. 嗱，普遍嘅人就係冇單單站一邊啊，就係佢在中間。
Saudara sekalian, pembawa damai tidak cepat terprovokasi, tapi dia berdoa minta hikmat Tuhan bagaimana caranya mendamaikan. 但普遍的人袂冲动，但系祈求主帮助，是咯，只能够把那个父母带本人。 Pembawa damai, saudara sekalian, dia akan berdoa, Tuhan pakai hidup saya Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. 是因父母的人祈向主祷告主啊，我的生命阿乜人带本不撒有父母。 Tuhan Yesus adalah teladan kita semua. 主耶稣系先辈超晒好嘅榜样， Tuhan Yesus tidak membalas. 主耶稣冇报应， Walaupun dijahatin tetapi dia memberkati. 虽然人对佢唔好，但系佢祝福佢哋， Dia tetap melakukan bagiannya. 佢認真做佢嘅部分， Menyelesaikan tujuan hidupnya. 就係佢來世界嘅目標，佢已經達到了。 Memberikan dirinya untuk menolong bahkan berkorban. 佢把自己獻上，犧牲自己。 Sebagai korban pendamaian antara Allah dengan 先 manusia. 輩超世界和平， Saudara sekalian, mari kita teladani Tuhan 所以 Yesus. 超世學習主耶穌嘅榜樣。 Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mendamaikan kita dengan 主 Allah. 耶穌犧牲自己，是讓你老愛可以跟上帝和好。 Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita belajar berdamai dengan sesama 主 manusia. 耶穌犧牲自己，是超世界可以學習阿們嘅別人也和好。 Baiklah kita memandang kepada Tuhan dan teladannya untuk menjadi pendamai bagi orang di sekitar 人超 kita. 世每隻人嚟學習從主裡面學習。 Supaya mereka melihat kehidupan kita yang memberkati, yang mendamaikan saudara sekalian. Mereka akan memuji Bapa kita yang di sorga. 是咯，基督徒可以看見，基督徒基督徒阿們人學習上帝嘅榜樣，耶穌嘅榜樣，先為祝福。 Dengan demikian saudara, mereka akan dibawa kepada Tuhan. 更多人基督徒得到吸引，並且來到主嘅面前。 Hidup kita jadi berdampak, hidup kita jadi berkat. 這個生命帶出影響，帶出祝福。 Orang inilah yang disebut dengan orang yang berbahagia. 有人先為祝福了。 Maka Tuhan Yesus mengajari kita. 主耶穌教導這個人， Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak 是 Allah. 因父母嘅人祝福了，因為基督徒愛親為上帝嘅子女。 Halo jemaat Tuhan semuanya, mari kita introspeksi diri kita. 親愛的弟兄姊妹們，這個檢測自己。 Apakah kita sudah menjadi pembawa damai? 係咪這個先為父母嘅人？ Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam 這個 doa. 帶頭，這個都係嚟禱告。 Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. 天父，我都係向你感恩。 Tuhan, ajarilah kami menjadi pembawa damai. 主啊，你教導我都人先為父母嘅人。 Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami masih menyimpan hal-hal di dalam hati kami yang tidak seharusnya. 主啊，你赦免我都人嘅罪，如果我心裏很藏落唔好嘅東西。 Ajari kami juga Tuhan tidak menyimpan, bahkan tidak menyimpan dendam, tetapi kami mau melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah bersalah kepada 主 kami. 啊，讓我都人唔會藏人嘅過錯，並且我都係説謊，我都人嘅饒恕。 Tuhan, supaya kami jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami membalas kejahatan dengan kasih Tuhan. 主啊，你幫助我都係能不要用惡報惡，他嘅義神來報惡。 Tolong kami Tuhan untuk melakukan apa yang baik bagi semua 主啊，你 orang. 幫助我都人來行好嘅對人。 Tolong kami Tuhan untuk mengusahakan pendamaian dengan orang lain. 主啊，你幫助我都人笑，我都人先為父母嘅人。 Biarlah hidup kami menjadi saluran berkat Allah, menjadi pembawa damai bagi keluarga dan orang sekitar 讓 kami. 我都人生命先為祝福，大半我都係家人照顧嘅人。 Biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang dimuliakan. 切世上上帝嘅名得到榮耀。 Terpujilah namamu Bapa. 主啊，感謝讚美你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶穌基督聖名所求的， Amin. 阿門。 Ya, saudara-saudari, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. 各位弟兄姊妹們，而家都已經聽了上帝嘅話。 Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. 呀，這個所聽嘅呢個上帝嘅話呢，能夠呢帶來呢這個人最大嘅祝福。 Terima kasih kepada hambanya 也是感謝嘅僕人
Guru Injil Christine Yunita yang telah memberitakan firman Tuhan buat kita semua. พี่พี่นะช่วยนะ再次感謝要温泉傳道已經將上帝嘅話說俾我哋聽。 Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita. 接翻呢，這個當然我哋聽教會嘅分析。 Kelas BPN Sinode GKJ periode ke-21 tahun 2022 akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022 pukul 7 malam. Kelas BPN akan dilangsungkan melalui Zoom Meeting. Bagi saudara-saudari yang ingin mengikuti kelas BPN, dapat melakukan pendaftaran melalui sekretariat gereja. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhumah Ibu Fam Una tutup usia 70 tahun, meninggal pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Almarhumah adalah Jemaat Kau 1. Jenazah akan dimakamkan pada hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 di TPU Tegal Alur. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Telah meninggal dunia, almarhum Bapak Chang Limin tutup usia 56 tahun pada hari Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 di Singkawang. Almarhum adalah papa dari Ibu Foni Purwasi, Jemaat Kau 2, papa mertua dari Bapak Bong Buisang, Jemaat Kau 2, kungkung dari Francisca Julio, Divorsi, dan Frederica Julio, Sekolah Minggu. Jenazah telah dikremasikan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022 di Krematorium Pontianak. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yang terberkati sama firman-Nya boleh dong lambaikan tangannya. Saya. Nah teman-teman, kita punya pengumuman yang sangat penting nih dan wajib kalian dengarkan. Apa tuh Jine? Iya, jadi ibadah kita selanjutnya nggak akan dilaksanain secara Zoom lagi. Ibadah kita selanjutnya akan dilaksanain secara Onsite. Serius? Cinca? Iya benar, teman-teman nggak salah dengar kok. Ibadah remaja kita sudah dibuka secara onsite ya. Jamnya tetap sama, jam 11.30, gedung 44, lantai 3. Wajib pakai masker dan teman-teman nanti akan dicek suhunya. Jangan lupa, teman-teman harus scan Peduli Lindungi. Jadi, teman-teman juga harus bawa handphone dan Alkitabnya ya. Untuk ibadah ini, teman-teman gak harus mendaftar ya. Jadi, teman-teman bisa bawa jiwa-jiwa baru untuk beribadah bersama. Dan jangan lupa, di tanggal 6 Maret nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Buat teman-teman yang sudah dibaptis, boleh terima anggur dan rotinya. Yuk buruan ikut ke ibadah muda remaja. God bless you all.
tanggal 22 Februari 2022, saya sebagai hamba Tuhan Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5, Pendeta Ang Chumyo, memproklamirkan bahwa Saudara Yefta dan Saudari Vina telah sah menjadi suami istri. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengikuti perkembangan yang ada, maka Badan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5 memutuskan untuk memulai kembali ibadah secara onsite pada tanggal 6 Maret 2022. KU1 pada pukul 6.30, KU2 pada pukul 9, KU3 dan KU4 pada pukul 11.30, dan KU5 pada pukul 17 atau 5 sore. Bapak Ibu ketika datang beribadah, pastikan dalam kondisi yang sehat ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu vaksinasi minimal sudah 2 kali. Dan yang ketiga, Bapak Ibu usahakan untuk sudah menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah di gereja, masih tersedia ibadah secara online. Silakan Bapak Ibu mengikuti ibadah dari rumah. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap semangat, kuat iman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Ya, persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing. Ya, lia cái phụng hiến đó, các vị đồng chí mình chia chào xong là họ, như khỏi đi bà cái phỉ khán, chơi cọ thong gái, như bây cọ phỉ gái, như điều chọn lia cái trọng mục. Ya, atau dapat dilakukan melalui scan aplikasi. Ya, cewek như cái jin họ về thông tin na, như khỏi đi, cewek bagi, chọn bun, chơi như hong phụ kèo. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 422. Jika tuan chào lại siêu phụng hiến, jika chọn di siêu sư 420 Tuhan peliharamu. Cewek na thiên phụ bit khon ku ni, thiên phụ bit khan ku ni.
persembahan oleh Ibu Aimen. 向愛們姊妹帶領禱告。 Kami bersyukur ya Tuhan 上帝喺度第次感恩， atas semua kebaikan dan berkat Tuhan boleh diberikan bagi kami. 也將一切嘅好處、恩賜、一切嘅福氣啊，時常啊念下試下本我都每日為。 Penyertaan dan pemelihara dari Engkau Tuhan. ตัวพี่เพียรเนี่ยไก่ไต่เลี้ยงกันเนี่ยไก่ปอเสียว Dan anugerah demi anugerah Engkau berikan bagi kami cukup kami pakai. อย่าช่วยเนี่ยไก่เอ็นเตียนกับเช่าก่อนเนี่ยไก่เอ็นเตียนที่เช่นนะนี่ซีซองปุ่นกองไอ้ตัวเย็นเสียงไอ้ตัวเย็นไก่จุแก้ว Inilah persembahan kami ya Bapa. จูเรียกช่วยกินเต้าสิงไอ้ตัวเย็นสอเห็นซ่องไง Biarlah Tuhan yang menyucikan dan menguduskan. จูนี่ใจชีบากิเก็ตช่าง Dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. อย่าช่วยเนี่ยก็สียงช่วยเนี่ยไก่เรียกไก่สีฟุงไก่ช่องสอ Kami menyerahkan persembahan ini บาเรียกไก่ฟุงยานเก้าท่อเนี่ยไก่สิวจง hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. ตันบุยจิตฟุงเขายาซึ่งไอ้แม่ต้องกินเต่าเก่ากำแอน Amin. อาเมน Ya, saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. อย่าใจชีเจ้าเฉียงจึงจะไปที่ก้าขี้เลย Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari อย่าไอ้ ini. เกียรติสู้กินเจ้าสินไก่และไก่ชุงไป Kita naikkan doksologi ก็ช่องซ้ำสิสูง dan doa berkat oleh Pendeta Fauji. อย่าช่องซ้ำสิจะไปกินนะก็เฉียงนะกูฟัดหิมุซื้อจุเต่า Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.